guys, welcome to our my YouTube channel Odisha Billion Classes Sona. Friends, आज देखिबा मैथ मैजिक। मैथ मैजिक कोन मानकर को मासरे जन्म ग्रहण करछन्ते जन्म तारीख केते विशेष होनी देखंतु केमिति मु करि परबे। देखंतु आज देखिबा मैथ रे मैजिक रे केमिति मु आपण मानकर बयस जानि परबे। ओके, हेले आपण माने केमिति जानि परबे मु जो स्टेप स्टेप कहबे आपण से स्टेप हिसाब रे आपण आपनकर जन्म तारीख जानि परबे। ओके, वीडियो टिके शेष पर्यंत देखिबे हां कि नै मु कहितबा स्टेप गुरा को आपण फॉलो करिवे। अरे हाँ, आपण जदि एबे जाई मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांते ताले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि दांतो। एमति नुवा नुवा वीडियो नुवा नुवा मैजिक देखिया पे रेडी जानतो। ले देखंतो आजिरा मैथ मैजिक कोन ना बयस को नेकरी केमिति आमे बयस को नेकरी आमे मैजिक जानि परिबा। ओके चलंतो तो एटलीस्ट दिता लोक दरकार पड़े जणी मैजिक देखेबो आ जणी मैजिक देखिबो। ले दिता लोक तो निहांती दरकार। हेले देखंतो मु तो एठी एका अछि हेले ताहाले आमे कोन करिबा देखंतो आपण माने अछंती ना मो मैजिक देखिबा पई। ले चलंतो आज आमे केमिति मैजिक करछन्ते सेटा भी बयस को नेकी देखंतो आपण मानकर जन्म मास आ जन्म तारीख हमको हिडन रखबे पड़िबो। मते कहबो दरकार नै आपण माने हिडन रखंतो। ओके, जन्म तारीख जन्म तारीख कर 13 नबा। ओके, जन्म मास होला आगर नबा जन्म मास होचे 8। ओके, म आपण खाली बुझिया पे एते नोची। ओके, हेले हमर जो আছে जन्म मास रे जन्म मास सहित आमे 5 ने गुणन करिबा। हेले देखंतो जन्म मास सहित केते गुणिबा आमे 5 गुणिबा। हेले भाई आपण माने कहबे आमे 5 काहे गुणिबा हेले मैजिक देखिबार अछि ना। हेले देखंतो हेले जन्म मास केते हमर अछि एडे 8 हेले 8 आमे कोचन 5 रे गुणिया पे 5 टा केते ना 40। ओके, तापर देखंतो आमे आगुट नबा हेले जहाँ भी गुणफल आसिला से गुणफल सह 6 मिसेबे। हेले गुणफल को 6 रे गुण मिसेबा। ओके, हेले गुणफल हमर केते आसिला हेले 40 सहित कोन मिसेबा 6 मिसिला हेले केते आसिला 86। बुझा गला आपण आपनक हिसाब रे कैलकुलेशन करंतु किंतु ए स्टेप मिसेई के। ओके, हेले 3 नंबर स्टेप देखिबा एटा देटा हला एटा 1 एटा 2 3 नंबर स्टेप देखिबा। तापर बे जानिबा 3 नंबर स्टेप से कोन कहला हमको जहाँ भी मिश्रण फल आसीबो आमे जहाँ भी आसिला ता सहित पुणी आउतरे 4 गुणिबा। मिश्रण फल जुक्त फ सॉरी इटे आमे गुणिबा गुणन करिबा। ओके, हेले हमर केते आसिला 46 4 गुणिबा 4 चौक 24 4 3 2 6 2 4। ओके, केते आसिला ठीक है। हेले तापर स्टेप देखंतो जहाँ भी गुणफल आसुची जहाँ भी गुणफल आसिला ता सहित न मिसेइबा। हेले गुणफल सह आमे न मिसेइबा हेले गुणफल जुक्त हेले मिसेइबा जुक्त न को मिसेइबा एटे प्लस हबो। हेले केते आसीबा देखंतो 9 4 13 3 रखी गला 1 केते आसिला हमर 193। मो उदाहरण से आसिला केते 193। बुझि पल्ले हेले तापर स्टेप रे आमे कोन देखिबा जहाँ भी मिश्रण फल आसिला सेतिरे आमे 5 गुणन करिबा। ओके, हेले मिश्रण फल गुणन 5 सहित गुणन हबो। ओके, हेले हमर एबे कोन आसिला 193 को 5 रे गुणिबा 5 3 15 3 15 5 ओके, उत्तर केते आसिला 965। ए जाई पूरा आपण बुझि पाले पूरा कंप्लीट। ओके, देखंतो एबे कोन करिबा देखंतो परवर्ती स्टेप हमर कहउची जहाँ भी गुणफल आसिला ता सहित जन्म तारीख को आमे मिसेइबा। हेले एति आमे जन्म तारीख पुणी मिसेइबा जहाँ भी गुणफल आसिला ता सहित जन्म तारीख को मिसेइबा। आपनको काहा को बे पचारिबा को पड़िबो नै जन्म तारीख केते बोली जन्म मास केते बोली आपण खाली ए इंस्ट्रक्शन ला फॉलो करि करि जिबे लास्ट को आपण ही पाइ जिबे। ओके, हेले जहाँ भी मिसेइबा जहाँ भी गुणफल आसिला ता सहित जन्म तारीख को आमे मिसेइबा। ओके, देखंतो 6 नंबर स्टेप कोन हबो गुणफल
ଯୁକ୍ତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆମର କେତେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିଛି 965 ଓକେ 965 ପ୍ଲସ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆମର କେତେ ଏଠି 13 ଅଛି 13 ତେବେ ଆମର କେତେ ଆସିଲା 978 ଓକେ ତାପରେ ସ୍ଟେପ ଆମେ କଣ କରିବା ଏବେ କଣ ଦେଖିଲା ଆମେ ଗୁଣଫଳ କାହା ସହିତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସହିତ ଆମେ ମିଶେଇଲେ କହିବାର ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ବି ଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଜିକ ଶିଖଉଥିବେ ତାକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ନା ହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଉ ଜନ୍ମ ମାସ ଓକେ ତାଠୁ ଏ ନମ୍ବରଟା ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିକି ବୁଝିଦେବେ ଓକେ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆମର କାଲକୁଲେସନ ଆସିଲା କେବଳ ଏତିକି ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ 978 ଯାହା ଆନ୍ସର ଆସିଛି ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଜିକ ଶିଖଉଛି ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେଲେ ଆମେ କରିବା ହେଲେ ମୋ କାଲକୁଲେସନ ମାନେ ଯିଏ ମ୍ୟାଜିକ ଶିଖଉଥିବ ସିଏ କାଲକୁଲେସନ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏ ସାଗାରେ ଆସିଥିବ ସେଥି କେବଳ ମାନେ ଲୁଚାୟିତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ 100 ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି 165 ଯୋଉଟା କି ଏ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ମାନେ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେନି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ ହେଲେ ୟାକୁ ସହିତ ଦିଟା ଫେଡିଦେବେ ହେଲେ ଆମର ମିଶାଣ କେତେ ଆସିଥିଲା 978 ଫେଡା ହେଇଯିବ 165 ଆମେ ଫେଡିଦେବା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ 65ଟା ଲୁଚାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଦେନ୍ ଯାହା ବି ଆମର ଗୁଣଫଳ ଆସିଥିବ ତାକୁ 165 ଫେଡିଦେବା ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଣ କରିବା ଫେଡା ନା 165 ନମ୍ବରଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ନହେଲେ ତ ମ୍ୟାଜିକ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିବେନି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମର ଆସିଲା କେତେ 813 ହେଲେ ଆମେ ଏଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଆମେ 813 ହେଲେ ଆମେ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ଆମର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 13 ଜନ୍ମ ମାସ ହେଲା 8 ଜାଣିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାଜିକ ଶିଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି 13 ଜନ୍ମ ମାସ ହଉଛି 8 ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ୟାକୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯେମିତି ସେୟାର କରିପାରିବେ ଓକେ ଯଦି ଏ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସିଓର ଜଣେଇବେ ହେଲେ ଏ ସବୁ ଷ୍ଟେପକୁ ଯଦି ଫଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର କହିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ